Okay. Want to be I smile. want to please smile. Oh, ano na? Thank you, smile. Oh, thank you, smile. Oh, ano na? Pinky swear. Oh, pink is here. Yay! Yeah, very good. How to open the elevator? Ground kita. Oh, ground floor, letter G. Where's letter G? Why man to? Okay, go. Fish. Be careful, ah. Oo, putang sa pagkaon. Pagkaon. Nagbilang po po. Wow. Wala din kaon, lagi na buhay ka may. Uy! Be careful! Ay, sa friend. Sa mga kain, gid sa inyo ga, no? Tama na sa guys ang nagpulag. Nagpulag ko sa guys. She can borrow ko ng 5 minutes more. Oh, hi guys! Galagas yung siya. Close! Parang guard. Oh. Dito ka na bakal. Ate, oh, arate. Ato ba? Kuya agad videoan ka. Open, hindi. Hindi na iyan. Wait lang. Okay na ba? Sige.